বিজয়বাবু কইলে যে ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜିର ହିରୋ। I disagree with him totally। ଆଜିର ଇଭିନିଂର ଷ୍ଟାର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମୋର ମତରେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ରଞ୍ଜିତା ପ୍ରରାଜ ଆଉ ଆମର ଏଇ ପବ୍ଲିସର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ମ୍ୟାଡାମ୍ ଭେରି ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ଆଉ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସେ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଥିଲା। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟାଣୁଆ ନେତା, ଏ ଟାଣୁଆ ପବ୍ଲିସର। କାହିଁକି ଏ ବହି ବାହାରିବା ପରେ ଯାହା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଯାହା ଗାଳି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପବ୍ଲିସର ଦେଖିବା କଷ୍ଟ। But then he reposed his trust on me, and I must admit, confess that he actually is a very brave and courageous publisher. So thank you, Vijay. So very grateful. এই বই যে মানে পড়িଛନ୍ତି, I leave it to the readers. They will decide whether this book is good or bad. As far as I am concerned, I am not really moved. মানে ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ ବି ମୋର କିଛି যায় আসে না। হ্যাঁ, আপনি ଟିକେ প্রেজ দেলে ভালো লাগে অবশ্যই, কিন্তু গালি দেলে পরে যে ମୁଁ ମୋର পড়িবি সেটা নয়, মানে বন্ধ করে দিবি সেটা নয়। এবং I think most of the criticism that has come my way have been ill-informed criticism। বই পড়ি না, বই পড়িলে পরে they can't accuse me of having targeted Navin Patnaik। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ମୁଁ ନାଁ ଫାଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। এই অল্প দিন তলে ଆପଣ ତାର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜ୍ୟସଭା ଏମପି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ। ସେ ମୋତେ ଟେକ୍ସଟ କରେ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟ କରି ତମେ ମୁଁ ତମର ବହିଟା ପଢ଼ିଲି, ତମେ କ'ଣ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ସଫ୍ଟ ଅନ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? So that is his takeaway, that I am soft on Navin Patnaik। ইনফ্যাক্ট মোর প্রথম 2018 যেତେବେଳେ বইটা বাহার ଥିଲା, বিজেপির ସବୁଠୁ বড় নেতা এটি মোর সাথে বহুত ভালো সম্পর্ক। That gentleman did not speak to me for 3 months। বিজেপি কাହିଁକି 2019 ইলেকশন পূর্ব সেইমানର ধারণা ଥିଲା যে মোর বইটা বাইরিব এবং পুরা নবীন পট্টনায়কକୁ ମୁଁ ডিমোলিশ କରିବି। କରିନଥିଲି। এবং বিজেপির সেই টানুয়া নেতা did not speak to me for 3 months because he was unhappy। যে এটা କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ନବୀନ ବାବୁକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲ, ଭଗବାନ ବନେଇଦେଲ। ଆଉ ଏପଟେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ଉପରେ unhappy। he was unhappy with the book। যে କ'ଣ ଅପୁଆ କଥା ବାହାରି ଯାଇଛି। So when ମୋର ଯେ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ମାନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମର ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଠ ଶିଖେଇଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବ ଏବଂ both sides are unhappy, then you can be sure you have done the right, you have done a good job। So I did this Navin Patnaik book, I am convinced that I have done a good job। ଆଉ এই যে ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ ମିଛ, ରୁହେନ ବାନାର୍ଜୀ କ'ଣ ମିଛ ଲିଖି ଦେଇଛି? ଆରେ ମିଛ କାହିଁ ଲିଖିବି? ମୁଁ ଯଦି ଲିଖିଥିଲି এটা ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ସାରିବି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ୱାଟର ଗେଟ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ହେଇଥିଲା। ସେ ୱାଟର ଗେଟ୍ ସ୍କାଣ୍ଡାଲର ଯେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଜଣେ ଥିଲେ ବବ୍ ଗୁଡୱାର୍ଡ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କାର୍ଲ ବର୍ନଷ୍ଟାଇନ୍। କାର୍ଲ ବର୍ନଷ୍ଟାଇନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ, ବନ୍ଦ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ବୟସ ହେଇଥିଲା। ସେ କହିଲା ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ, ମାନେ ମୋର ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। କହିଲା the best obtainable version of the truth। Right? Truth is always relative, but the best obtainable version of the truth। এই নবীন পট্টনায়ক বইরে ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା লিখেছি, for me it is the best obtainable version, and I stand by every word and sentence that I have written। তারপরে ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ, সমালোচনা করলে, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗଲା 6 ମାସ 7 ମାସ ହେଲା ମୋ ଉପରେ ଚାଲିଛି সন্ত্রাসবাদী, বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা, মানে କ'ଣ ହସିବିଟା କାହିଁ? জার্নালিজম ଥିବା କଥା। এই ইয়েলো জার্নালিজমের কোনো দরকার নাই। মানে শুড বি প্রমোট অ্যান্ড এনকারেজ ইয়েলো জার্নালিজম? মানে এটা କ'ଣ চালিছে? আমি জানি যে সারা ভারতবর্ষের জার্নালিজমের স্ট্যান্ডার্ড কমেছে এবং আমার উপরে আক্রমণ দিয়ে হচ্ছে। এই যে প্রেস ফ্রিডম যে এনভায়রনমেন্টটা ଥିବା କଥା,
ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ୟୁର ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ସେଟା କମି କମି ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ କମୁଛି। ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 180 countries, India ranking হচ্ছে 160 and we are supposedly the world's largest democracy। তো ଆମର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କମି କମି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ସାମ୍ବାଦିକତା ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନା ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ we will surrender? ଆମ ଉପରେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ ହବ we will hold the line। ଆମର ଫିଲିପିନ୍ସର ଜଣେ ବହୁତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାରିଆ ରେସା 4-5 ବର୍ଷ ତଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଛି ଯେ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ assault ଆସିବ, attack ହବ, we must hold the line। ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେବେ, ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ମୋର ଚାକିରି ନେଇଛି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଚାକିରି ଗଲା, ମଝିରେ ଟିକେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିଥିଲି ସେଇଠି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ମୋର ଉପରେ ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, I will fight back, I will not retreat। I have never learned ପଳାଇବା ମୋର ନେଚରରେ ଜିନ୍ସରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକ, ମୁଁ ମୋର କାମ କରି ଚାଲିଛି। and I am very very grateful। I love Odisha, I am fascinated by Odisha। এবং ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ବହୁତ মেন্টর মিলেছে। রবিদা বসুমতী, সৌম্যদা বসুমতী, বঞ্চুদা বসুমতী, I can see so many of them। Obviously, I will not be able to name everyone, but I am so very grateful to them। I have learned a lot from these people and they inspire me। তো ମୋର ଚାଲିବ, ରୁବେନ କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇପାରିବନି, ରୁବେନ କହି ଚାଲିବ।